दर्शक बंधु धनुयात्रा तो आमे बहुतटे देखीछे आर एंजॉय भी करछे। सतरे इ धनुयात्रा ने बोलबार लगी खूब बढ़िया लगसी और बेसी मजा भी आईसी। तो आसुन जिमा नवरंगपुर जिला चंदाहांडी के सेने अनुष्ठित हो जाइछि ए बरसर धनुयात्रा 2023। सेने कंस महाराज के देखमा खूब मजा मस्ती और एंजॉय करमा।
ସୁଅବ୍ୟବହାର ପତାର ସଦୃଶ ଆବର୍ତ୍ତ ଗହର ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। এই ঐশ্বর্য সম্পদ ভোগ বিলাস এ দিগ্বিজয় যাত্রা কোথায় চারদ সন্তান হেবা পায় সে দেখি বেড়ে দেবর্ষি নারদ বিচক্ষণ বুদ্ধি বলে স্তম্ভীভূত বিচক্ষণ বুদ্ধি বলে দেবতা মন্ডলী ঘরে তেরো মহামন্ত্রী শক্রাদিতম এ মথুরা কটকে বিচক্ষণ বুদ্ধি বলে স্বর্গে সুরপতি পাতালে